आगरपाड़ा तेतुलतला चौराहे पर सुबह सवेरे सड़क हादसा। आगरपाड़ा तेतुलतला चौराहे पर खड़ी कोलकाता से बैरकपुर जाने वाली बीएसएफ पुलिस वैन से सेंट अगस्टिन इंग्लिश मीडियम स्कूल की खाली बस जा टकराई। बीएसएफ के वैन में सवार 42 पुलिस जवानों में 18 जवान, जिनमें 2 महिला शदीद जख्मी हालत में सागरदत्त अस्पताल पहुंचाई गई। खबर सुनते ही खन्ना पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। এটা কোন স্কুলের গাড়িটা? ব্যারাকপুরে কোনটা? আগে মাসে তো লেখা লেখা এই যে এটা তার পেয়ে যাচ্ছে, ফোন নাম্বারও পেয়ে যাচ্ছে, সব পেয়ে যাচ্ছে। আরো দূরে যাও না করুন। ছবি ওরকম যায় না গো দাদা। लोग हासपाताले ওই 7 एन न्यूज़ सब अपनी यूट्यूब 7 सब में मिली, सब में यूट्यूब पे शुरू यूट्यूब বাচ্চা দেখে ধরতে পারবে না, বাচ্চা নেই তো, বাচ্চা ছিল তো বলছি না। आपने क्या धक्का नहीं देते देखिए पापा पढ़ी थे, देखिए पापा उन्होंने पढ़े सिग्नल में खड़ा था। हाँ। ठीक है, बस सिग्नल में था, रेड सिग्नल में पीछे से गाड़ी आया, पीछे स्कूल बस आके धक्का मारा। आपको गाड़ी में धक्का मारा? हाँ, हम लोग का गाड़ी में धक्का मारा। वो स्कूल गाड़ी? स्कूल गाड़ी। और आप लोग कितना आदमी था? आदमी 40। तो इंजर हुआ? हाँ, बहुत सारा इंजरी हुआ, अस्पताल भेज दिया गया। कितना सारी इंजर हुआ अभी? आई डोंट नो, अभी पता नहीं है, पूरा कंप्लीट होगा, काउंटिंग हुआ तब पता चलेगा कितना इंजरी हुआ कितना नहीं हुआ। गाड़ी में देखा टूटा है शीशा सब? हाँ, गाड़ी में शीशा है, ब्लड निकल गया, कुछ में इंजरी हो गया उसमें। सर आपको नाम? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग फायरिंग रेंज में जा रहे हैं फायरिंग करने के लिए। थैंक यू सर।
कितना आदमी आपको? हम लोग का 15 आदमी इंजूर हुआ है। वो गाड़ी में था आप गाड़ी लोग? में था, 15 आदमी इंजूर हुआ है और उन लोगों को सागर दत्तों में रिमूव कर दिया गया है। कैसे हुआ पाई से सर? अरे ये पीछे से स्कूल बचा के ठोक दिया और उसे पता नहीं है, सारे मेरे बंदे इंजूर हो गए। आप लोग कहाँ जा रहा है? हम लोग जा रहे थे अपने काम पे। हाँ जयंत भाई, हाँ ठीक है वो उन लोगों को बात करो। सर आपको नाम? नहीं नाम नहीं पता था। ओके। আর পুলিশের গাড়িটাও আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, ওই গাড়িটা এসে ডাইরেক্ট পুলিশের গাড়িটা মারতে, পুলিশের গাড়িটা আর ইয়ে করতে পারিনি, ডাইরেক্ট আমার পেছনে এসে মেরেছে। মানে আপনারা সব সিগন্যালে দাঁড়ান? হ্যাঁ সব সিগন্যালে দাঁড়ান। আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন? আমি আমার কাজে যাচ্ছিলাম, আমার অফিসে যাচ্ছিলাম এইখানে সোদপুরে। আপনার নাম? আমার নাম ঝন্টু দে। সকালে রেড সিগন্যাল ছিল, ওই আমাদের যে ফোর্সের গাড়িটা কলকাতা পুলিশের, ওরা ব্যারাকপুরে ফায়ারিংয়ে যাচ্ছিল আর তার সামনে সিগন্যালের সবার সামনে ছিল এই পাবলিক গাড়িটি। পিছনে স্কুল গাড়িটি এসে হিট করে আপনার আমাদের যে ফোর্সের বাস আছে কলকাতা পুলিশের, এবং এই গাড়িটা হিট করে। স্কুল গাড়িটি ব্রেক কন্ট্রোল না করতে পারে, পিছনে এসে আমাদের স্কুল বাসকে মারে। এখন আমরা রাস্তাটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। আহত ওদের হাতে পায়ে চোট লেগেছে, আমাদের ফোর্সের ছেলে, তারা আমরা সাগর দত্ত হসপিটালে পাঠিয়েছি ইমিডিয়েট, এবং বাসের ড্রাইভারকেও পাঠিয়েছি। গাড়ি বলতে গাড়ি তিনটে গাড়ি, যে গাড়িটা স্কুল গাড়ি মেরেছে পিছন থেকে আপনার বাসকে করছেন, এবং এই ছোট যে প্রাইভেট গাড়িটি ছিল এটা সম্মুখে ছিল আর কি। রেড সিগন্যাল দেখে ওরা দাঁড়িয়েই ছিল, স্কুল গাড়িটি পিছন থেকে এসে ধাক্কা মারে, কন্ট্রোল না করতে পারে। আমাদের পাঠানো হয়েছে ইমিডিয়েট, আমরা আগে চিকিৎসার জন্য সাগর দত্ত হসপিটালে পাঠিয়েছি। আমরা রাস্তাটা ক্লিয়ার করে নিই আগে। ওদের ছিল মিলিটারি গাড়িটা এসেছিল, সিগন্যাল সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে যাওয়াতে ওই গাড়িটা ব্রেক করছে, পেছনে স্কুল বাসটা ছিল, ও ব্রেক করছে কিন্তু সকালে ধাক্কা লেগে যাতে ইনজোর হয়েছে। তিনটে গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ছাত্রযখন ছিল এবং সবটা ছিল ওদের একজন স্টাফ ছিল, ড্রাইভার ছিল, দুজনই আহত হয়েছে। মিলিটারির পেছনে যা চারজন হয়েছিল তারা ইনজোর হয়েছে, তাদেরকে সাগর দত্ত হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এখন মোটামুটি ঠিক আছে। ওদের পেছনে ছিল